हेलो स्टूडेंट समस्त स्वागत करछि मो स्कूल साथी यूट्यूब चैनल रे। आज आम भिडियो तुम सप्तम श्रेणी गणित प्रकाश बही द्वितीय विषय जोटा कि अच्छी पाटी गाणितिक परिप्रकाश 41 नंबर पेज रे थिबा निजे करी देखर प्रश्न उत्तर गुड़ी आलोचना करवा। ता पूर्व मुझे कही रखी तुम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर सहित बेल आइकन को प्रेस कर जहाँफल मुझे अपलोड कर भिडियो गुड़ी सर्वप्रथम तुम देखिपर। देख एक नंबर अच्छी निम्न परिप्रकाश गुड़िकर उभय पार्श्वर मान परिवर्तन न करी ताने जो परिप्रकाश गुड़िक तार दुईटा पार्श्व अच्छे गोटे बाम पार्श्व और डाण पार्श्व माने दक्षिण पार्श्व। बाम पार्श्व और दक्षिण पार्श्व मान जमी परिवर्तन हुए हम ना माने एपटर मान जहाँ रपटर मान से नक शून्य स्थान में संख्या ये शून्य स्थान गुड़िक अच्छी एगुड़ा शून्य स्थान तो एगुड़िक संख्या आम फिलअप करवा पूरण करवा। बाक्स मध्य कौन करवा ना विभिन्न चिन्ह जो चिन्ह दरकार से चिन्ह आम व्यवहार करा जेपरी मान परिवर्तन हम ना। प्रथम देख मुझे क्वेश्चन गुड़िक तुम तो क्वेश्चन गुड़ा देखिपे ये तो क्वेश्चन गुड़िक प्रथम देख मुझे लिखी नहीं चल आलोचना करनवा। देख ये जो क्वेश्चन गुड़िक अच्छी एक नंबर ए आउ बी दुईटी जो अच्छी से प्रथम बुझापी से गुड़ाक किसी देना निजे मैंने सी करदे तो से गुड़ाक तुमको करने को पड़ो ना आम सी कतरू करवा। तो प्रथम ए आउ बी दुटा को चलो बुझी नवा। ये जो कनसेप्ट गुड़िक एगुड़िक जो सल्व हम जो कनसेप्ट मध्यम से कनसेप्ट है कौन ना बंटन नियम कौन थाए ना गोटे बंधनी थी भर दुईटा पद थी बाहर गोटे संख्या थी ये जो बाहर संख्याटा ये जो भीतर पद मान सहित गोटे गोटे कर गुणन हम। प्रथम ये जो बाहर जो अच्छी संख्याटा जैक प्रथम पद सहित थे गुणन हम द्वितीय पद सहित आउ थे गुणन हम और मझीर जो चिन्हटा अच्छी प्लस से मझीरे रपर देख प्रथम 3 गुणन 6 लिखी ना 3 गुणन 6 रखिला तापर मझीरे प्लस अच्छी प्लस रखिला 3 गुणन 7 लिखी से रंग एटा देख एटा बाम कड़े थिला जो बंदनी बाहर जो संख्याटा थिला बंदनी बाहर थिला जो बाम कड़े थिला एटा डाहाण कड़े अच्छी से एका कथा हम बाम कड़े थाउ कि डाहाण कड़े थाउ से एका कथा हम। प्रथम 4टा 8 सहित गुणन हम 8 गुणन 4 मझीरे प्लस रहा कथा प्लस रहा 3 गुणन 4 तापटा देख ये आम स्टार्ट करवा यार आंसर करवा ये स्टार्ट करवा। तो सीटा देख कौन देती प्रथम देती 3 गुणन 5 युक्त 8 तो प्रथम कौन कले ना 3टा को 5 सहित नहीं गुणवा 3 गुणन 5 होगा मझीरे प्लस अच्छी तो मझीरे जो प्लस अच्छी से प्लसटा रहा मझीरे प्लस रहा कौन हम ना 3 गुणन 8 तो 3 गुणन 8 हम एटा से रंग डी रे कौन अच्छी देख 9 युक्त 2 गुणन 4 अच्छी तो बंधनी बाहर 4 अच्छी 4टा प्रथम 9 सहित गुणन कौन हो 9 गुणन 4 होगा तापर मझीरे कौन चिन्ह रहे मझीरे जो प्लस अच्छी प्लस रहा 4टा 2 सहित गुणन हम तो यहाँ होगा 2 गुणन 4 हम ये तापर ई रे देख कौन अच्छी ई रे देख जेहेतु बाम कड़े बंधनटा अच्छी जिते बाम कड़े बंधन थी तुम डाहाण कड़ू टे लक्ष्य करियो ना माने जदि डाहाण कड़े किसी क्लू मिलला से क्लू अनुसार आम बाम कटा फिलअप करदे देख लो देखिए किसी क्लू मिलूँ ना ना जदि न मिलला जेकोसी संख्या गोटे आम फिलअप करदे देख लो प्रथम ये अच्छी 3 बाहर अच्छी 3टा 2 जन कथ रहा कथा ये 3 अच्छी तो किसी ना ये आमको किसी क्लू मिलूनी 3टा जो अच्छी ये 3टा ये जो 2 जन सहित जो गुणन हम से 3टा अच्छी तो ये किसी क्लू मिलूना से आम ये जेकोसी गोटे संख्या फिलअप करदे धरा जाऊ मुझे फिलअप करदेनी 7 बर्तमान 3टा 7 सहित गुणन हम तो 3 गुणन 7 हो 3 गुणन 7 मझीरे प्लस अच्छी तो प्लस रहा तापर हो कौन ना 4 गुणन 3 बा 3 गुणन 4 आगर 3टा अच्छी तो 3टा जेहेतु गुणन कर्म विनिमय नियम पालन कले 3 करे से तुम 3 गुणन 4 लिखिपर कि 4 गुणन 3 लिखिपर तुम इच्छा तो ये लिखदेन धरा जाऊ 3 गुणन 4 तापर एफ देख अच्छी एपटे देख माने डैश अच्छी तो प्रथम आरपटी की देखिए बाम कड़े जेहेतु डैश अच्छी आरपटी देखिए ये अच्छी 13 गुणन 4 4टा तो समस्त छाड़ एटा 13 ये गोटे आम पाइगले संख्या तो 13टा 8 रही कारण एटा तो फिलअप अच्छी तो 13टा 8 रही तो 13 गुणन 4 हम जेहेतु यहाँ प्रथम पद पाखे अच्छी तो 13टा आम ठीक लिखिं तो 13 गुणन 4 ये अच्छी अलरेडी मझीरे प्लस रहा था प्लस अच्छी एटा हो 6 गुणन 4 तो यहाँ लिखिदेव 6 गुणन 4 तापर से देख 3 गुणन 2टा शून्य स्थान अच्छी जेहतु बाम कड़े शून्य स्थान अच्छी डाण कड़े की जीव 3टा तो 2 जन पाखे रहा कथा अच्छी आउ कौन कौन एक्सट्रा अच्छी 5 आउ 2 अच्छी तो यहाँ हम 5 एटा हम 2 बर्तमान 3 गुणन 5 अच्छी 3 गुणन 2 अच्छी मझीरे प्लस रहा कथा प्लस अच्छी तो ये किसी असुविधा ना तापर तुम देख एच नंबरटा ये देख सब गुड़ाक शून्य स्थान जेहेतु अच्छी डाहाण कड़ू आम पड़े बाम कड़े तो किसी क्लू माने किसी तो ना आउ तो डाहाण कड़ू पड़े डाहाण कड़े देख 2 जन पाखे कौटा अच्छी देख आगर 4 2 जन पाखे अच्छी तो ये बंधनी बाहर रहा 4 रही तो 4टा कारण 2 जन पाखे जा गुणन हम ना 4टा या सहित थे गुणन हम या सहित थे गुणन हम तापर आउ 4 पर कौन कौन रहीगला 4 तो 2 जन पाखे छाड़ से चलीगला आउ कौन कौन रहा ये 2 रहीगला ये 3 रहीगला तो गोटे हम 2 प्रथमटा हम 2 तापरटा हम 3 बर्तमान देख
गुणिकी आउ थे चेक करनब एभली क्वेश्चन गुड़ा आउ थे गुणिकी चेक करनब प्रथम हम 2 गुणन 4 अच्छी तापर हम 3 गुणन 4 अच्छी मझे प्लस रहा था प्लस अच्छी तो ये ठीक अच्छे आम जहाँ कर ठीक अच्छे तापरटा देख 5टा प्रथम 9 सहित गुणन हम ठीक अच्छे मझे माइनस रहा था माइनस ठीक अच्छे तापर हम 5 गुणन 2 तो 5 गुणन शून्य स्थान अच्छी से 2 हम तापर जो तुम जो आई की एटा हसी हम 5 गुणन 7 अच्छी मझे माइनस रहा था माइनस अच्छी 2 गुणन 7 हम तो 2 देती 7 देनी तो 2 गुणन 7 लिखदेनी तापर से देख अच्छी 5 गुणन 8 माइनस 3 अच्छी 5 गुणन 8 हम अच्छी मझे माइनस रहा कथा से माइनसटा ही आम बाक्स भितर लिखदेले तापर हम 5 गुणन 3 तो 5 गुणन डैश अच्छी तो 3 लिखदेनी तापर जो देखो एटा अच्छी 8 माइनस 3 गुणन 7 अच्छी 8 गुणन 7 हम प्रथम देखाई मझे माइनस अच्छी तो माइनस चिन्ह रही तो बाक्स भितर माइनस लिखदेनी तापर हम 3 गुणन 7 3 गुणन 7 अच्छी तापर जो देखो ये 5 गुणन 12 माइनस डैश अच्छी जेहेतु आम कड़े शून्य स्थानटा अच्छी तुम डाण कड़ू पलैब 5 तो 2 जन पाखे रहा कथा तो ये खाली 5 अच्छी तो ये तुम जेकोसी गोटे संख्या बसई पार धराजा मुझे बसईदेनी 9 बसईदेनी 9 बसई पार धराजा मुझे 19 बसईदेनी 2 अंक तुम भाव 2 अंक बसईने हम कि ना कड़े जेकोसी संख्या गोटे बसई पार तुम मन इच्छा जेकोसी संख्या गोटे बसई पार प्रथम 5टा 12 सहित गुणन हम हो 5 गुणन 12 5 गुणन 12 लिखदेनी तापर कौन कर 5टा को 19 सहित गुणव हाँ मझे माइनस रहा कथा तो ये बाक्स भितर माइनस रखदेनी तापर हम 5 गुणन 19 तो 5 गुणन 19 लिखदेल तापर जदि एन नंबरटा तुम देख 15 माइनस डैश अच्छी तार गुणन 7 अच्छी आरपटी पड़े जेहेतु ये बाम कड़े डैश अच्छी आरपटर जा देख किसी क्लू मिलूँ कि ना अच्छा देख आमको ये द्वितीय पदटा दरकार तो द्वितीय पदटा भी देती 7 तो उभयगत रही तो 7टा को छाड़ आउ कौन रही 6 तो द्वितीय पदर जो द्वितीय डैशटा हम 6 बोली हम एबे देख दियो 15 गुणन 7 हो प्रथमे 15 गुणन 7 तो 15 गुणन 7 लिखदेनी मझे कौन अच्छे माइनस तो ये जो बाक्स भितर माइनस लिखदेनी तापर हम 6 गुणन 7 ठीक है तापर जोड़ा बाँ कड़े डैश थी टी कर सारापर चेक कर दो कारण से टी भूल हो जापे तापर अच्छे देख 5 गुणन 2टा डैश अच्छी तो आरपटी पलैब 5 तो 2 जन पाखे रही तो अच्छी प्रथम पदर आम 9 पाइले द्वितीय पदर आम 4 पाइले तो 9 4 लिखदेल मझे माइनस अच्छी तो माइनस रहा तो ठीक अच्छे 5 गुणन 9 मझे माइनस रहा कथा माइनस अच्छी तापर जो 5 गुणन 4 तो ठीक अच्छे तापर ये देख बाँ कड़े 3टा गुण डैश अच्छी तो डाण कड़ी पलैब डाण कड़ को पलैबा ये देख कौन कौन अच्छी 2 जन पाखे 7 जो से 7टा कमन नहीं 7टा को बाहर को नहीं आसो कमन नहीं कहती तो 7टा कमन नहीं आसो जेहेतु 2 जन पाखे अच्छी से बंधनी बाहर रही मुझे कही जपरी तापर प्रथम पद पाखर 7 चलिए ना कौन रहा 17 तो 17 लिखदेनी तापर द्वितीय पद पाखर मझे तो माइनस अच्छी माइनस रहा तापर द्वितीय पद पाखर 7 चलिए ना कौन पाइल 9 पाइल तो 9 लिखदेल बर्तमान कही एभली क्षेत्र में तुम चेक कर नब तो 17 गुणन 7 माइनस रहा कथा मझे अच्छी हम 9 गुणन 7 तो ठीक अच्छे तापर 2 नंबर क्वेश्चन अच्छी निम्न गाणितिक परिप्रकाश गुड़िकर उभय पार्श्व को देखी शून्य स्थान में माने जो गाणितिक प्रकाश देख 2टा पार्श्व अच्छे गोटे बाम पार्श्व गोटे दक्षिण पार्श्व माने जो गाणितिक प्रकाश 2टा पार्श्व 2टा दिखाई एपटे गोटे गाणितिक परिप्रकाश दिखाई एपटे गोटे गाणितिक परिप्रकाश दिखाई या भितर कौटा बड़ कौटा छोट देखिकी आमर ये जो 3टा चिन्ह अच्छी लेस देन ग्रेटर देन आउ सामान चिन्ह जोटा दरकार आम से व्यवहार करिया किंतु देख ये जो देती क्वेश्चन निम्न गाणितिक परिप्रकाश गुड़ उभय पार्श्व को देखी माने उभय पार्श्व को देखिकी तुम सल्व कर माने तुम अंडरस्टांडिंग अच्छी जहाँ तुम जो जहाँ बुझीच से देखिकी ऑब्जर्व करके तुम फिलअप करिया पूरा सल्व करिया दरकार ना एवं से क्वेश्चन जो गुड़ा देती देख एमती देती तुमको सल्व करते पड़ो ना एमती क्वेश्चन विभिन्न एंट्रांस जपरी आदर्श विद्यालय हो कि अलग अलग माने जोड़ाक आमर पठाणी सामंत परीक्षा हो यही सब यही भाया क्वेश्चन आसता जमी तुम एमती क्षेत्र गोटे थी तुम देखिक करें से पूरा सल्व करिया दरकार ना तो ये जो क्वेश्चन गुड़ा देख प्रथम मुझे लिखी नहीं यहाँ क्वेश्चन गुड़ा प्रथम मुझे लिखिनेली बर्तमान या सल्व करिया तुम देख केमी मुझे करुच्ची जो भिडियो न बुझी पार्छ थरे दी थर पछे देख किंतु या बुझा चेष्टा कर कारण यही क्वेश्चन सब पड़ो तुम विभिन्न एंट्रांस टेस्ट पड़ो से तुमको प्रिपेयर करने से क्वेश्चन ये देख प्रथम ए रे देख एपटे अच्छे 8 माइनस 3 गुणन 29 एपटे अच्छे 3 माइनस 8 गुणन 29 ये ब्रैकेट अच्छी तो ये देख 8 माइनस 3 8 रु 3 गने ये हम 5 ये 3 रु 8 गने हम -5 जेहेतु बड़ संख्यार माइनस अच्छी तो यार उत्तरटा माइनस आसो तो 3 रु 8 गने -5 हम ये हम के 5 तो 5 29 सहित ये 5 गुणन हम ये 29 सहित -5 गुणन हम जेहेतु 29 सहित एपटे गोटे ऋणात्मक संख्या जोटा कि -5 गुणन होती जहाँ बाहर ये 29 सहित धनात्मक संख्या गोटे गुणन होती तो सब बेले जानथिबो
ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ହୁଏ ସେଟା ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ହେବ, ଯଦି ଧନାତ୍ମକ ଗୁଣନ ହେଇଥିବ ସେଟା ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ହେବ। ତାମାନେ ଏଇପଟଟା ବଡ଼ ହେବ, ଯେହେତୁ 29 ସହିତ ଏଠି ଗୋଟେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା 5 ଗୁଣନ ହେଇଛି ଏଟା ବଡ଼ ହେବ। 29 ସହିତ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା -5 ଗୁଣନ ହେବ ତ ଏଟା ଛୋଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏଇପଟଟା ଛୋଟ ଯେହେତୁ ସେପଟେ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ମୁନ ରହିବ, ମାନେ ଏଇ ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନଟା ହେବ। এটা ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ତା ଆଡ଼ିକି ଏଇ ଗୋଟେ ମୁନ ରହିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ତା ଆଡ଼ିକି ଦୁଇଟା ମୁନ ରହିବ। এটা ସେଇଟା ଦେଖ, ଏଟା ଦେଖ ବ୍ରାକେଟ୍ ଏପଟେ ଅଛି, ଏପଟେ ବ୍ରାକେଟ୍ ନାହିଁ, ସେତିକିର ଫରକ ଦେଖ। ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ତାର, ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ କେତେ ବଡ଼ ବା କେତେ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖ। ଏଠି ଏଠି ସଲ୍ଭ କରି ତୁମେ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସଲ୍ଭ କରି ମୁଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ସଲ୍ଭ ନ କରିକି କରିଛି, ତ ତୁମେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲସେ ଦେଖିକି ବୁଝ। ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି, ଏପଟେ ଦେଖ 15 + 9 ଗୁଣନ 18 ଅଛି, ଏଠି ଅଛି 15 + 9 ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଅଛି ଗୁଣନ 18 ଅଛି। ଏଠି ଦେଖ ବ୍ରାକେଟ୍ଟା ଆମେ ଖୋଲିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, 18ଟା ଯାଇକି 15 ସହିତ ଥରେ ଗୁଣନ ହେବ, 18ଟା ଯାଇକି 9 ସହିତ ଥରେ ଗୁଣନ ହେବ। ତ 18ଟା ଥରେ 9 ସହିତ ଯେଉଁ ଗୁଣନ ହେବ ଏଠି ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଖାଲି 15 ଦେଇଦେଇଛି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ଖୋଲିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ବାହାରିବ, 18 ସହିତ 15 ଗୁଣନେ ଗୋଟେ ବାହାରିବ। ମାନେ ଏଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଏମିତି, ଧରାଯାଉ ହଁ, ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଏପଟଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଖୋଲିବି, ଏଇପଟଟା ମୁଁ ଖୋଲୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଡାହାଣ ପଟଟା ମୁଁ ଖୋଲିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, 15 + 9 ଗୁଣନ ମାନେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଅଛି, ବାହାରେ 18 ଅଛି ଗୁଣନ ହେଇକି। ତ ଏଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୋଲିବି କ'ଣ ହେବ, 18ଟା 15 ସହିତ ଥରେ ଗୁଣନ ହେବ, 15 ଗୁଣନ 18 ହେଇଯିବ ମିଶାଣ। 18ଟା 9 ସହିତ ଥରେ ଗୁଣନ ହେବ, ତ ହେଇଯିବ 9 ଗୁଣନ 18। ଦେଖ ଏପଟଟା ଏଇଆ ବାହାରିଲା, ଏପଟଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଖୋଲିକି ଦେଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖ 9 ଗୁଣନ 18, ଏପଟେ ବି 9 ଗୁଣନ 18 ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମିଶାଣ ହେଇଛି, ୟା ସହିତ 15 ମିଶାଣ ହେଇଛି, ୟା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ 9 ଗୁଣନ 18 ଦୁଇ ଜଣ ପାଖରେ ରହିଲା, ୟା ସହିତ 15 ମିଶାଣ ହେଇଛି। ଏଠି 9 ଗୁଣନ 18 ସହିତ କ'ଣ ଅଛି, 15 ମିଶାଣ ହେଇଛି, ଏଠି 15 ଗୁଣନ 18 ମିଶାଣ ହେଇଛି। ତାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ହେବ, ମାନେ ଏଇପଟଟା ବଡ଼ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦେବ, ଏଇପଟଟା ଯେହେତୁ ବଡ଼ ହେବ, ଏପଟିକି ଦୁଇଟା ମୁନ ରଖିବ। ତାପରେ ଏଟା ସେଇଟା ଦେଖ, ଏପଟଟା ଟିକେ ଇଜି ଅଛି ଏଇଟା, କାହିଁକି ଦେଖ ଏଟା 23 ଗୁଣନ 17 - 9 ଅଛି, ଏଠି 23 ଗୁଣନ 17 ଯୁକ୍ତ 23 ଗୁଣନ 9 ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଯେହେତୁ ଏପଟଟା ବ୍ରାକେଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବ୍ରାକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ରାକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏଇଟା 23ଟା କମନ୍ ନେଇଯିବା, ମାନେ 23ଟା ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ପାଖରେ ଅଛି, 23ଟା କମନ୍ ନେଇନି, ଏଟା ଏପଟେ ଆଉ ରହିଯିବ 17 ମିଶାଣ 9 ରହିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇପଟଟା ହେଇଗଲା କେତେ, 23 ଫୁଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ 17 + 9। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, 23 ଗୁଣନ 17 - 9। ତ 17 - 9ଟା ବଡ଼ ହେବ ନା 17 + 9ଟା ବଡ଼ ହେବ? ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି 17 + 9ଟା ବଡ଼ ହେବ, ତାମାନେ ଏଇପଟଟା ବଡ଼ ହେବ। ତ ଚିହ୍ନ ଦେବ ଏଇର। ଏପଟଟା ଦେଖ, ଏପଟଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଟା ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, 42 ଗୁଣନ 34। ଏଠି ଅଛି 42 ଗୁଣନ 34, ମଝିରେ ମାଇନସ୍ ରହିବା କଥା, ମାଇନସ୍ ଅଛି। ଏଟା 42 ଗୁଣନ 28, ତ 42 ଗୁଣନ 28 ବା 28 ଗୁଣନ 42। ତ ଏପଟଟା ଦୁଇଟା ଏମିତି ସମାନ ହେବ, କାରଣ ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ଏଟା ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ଏଇଟା D2 ପାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଟା ସମାନ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମେ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସଲ୍ଭ ନ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ଅଙ୍କ ବୁଝିକି କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା କ୍ଲିୟର ହେବ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି 2 ଗୁଣନ 1 + 6। ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା 14 ବାହାରିବ, କାରଣ 1 ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧନୀ କାମ କରିବା, ତ 1 ଆଉ 6 ମିଶିଲେ ହେଇଗଲା 7, 7ର 2 ଗୁଣନ ହେଲା 14, 7 ଦୁଣେ 14। ଏହିପରି 14 ପାଇବା, ଏହିପରି 14 ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂରଚନା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ପଚାରିଛି। ଏଇ ରଙ୍ଗ 14 ଗୋଟେ ପାଇଲେ, ଏମିତି ଆଉ କିଛି ସଂରଚନା ଅଛି କି, ମାନେ ଏଇ ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ର ହେଇଥିବ, ଏଇ ରଙ୍ଗ ଫର୍ମାଟ୍ର ହେଇଥିବ, ଆଉ କିଛି ଏମିତି କରିପାରିବା କି ଯେମିତି 14 ହେଉଥିବ ବୋଲି। ତ ଏଠି ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 14 ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣନେ ଦେଖ ହେଉଛି, ଦେଖ 14 7 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନେ ହେବ 14, କିମ୍ବା ଆମର 14 ଗୁଣନ 1 ଗୁଣନେ ହେବ 14। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଟେକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଅନେକ ସଂରଚନା କରିପାରିବା। ତ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ଗୁଟେ ଦେଇଛି, ଆମେ ଆଉ ଦେଖ ସେଇ ଗୁଟେକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଦେଖ ସେ କରିଦେବା, ଆଉ ଏଟାର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି କ'ଣ, 2 ଗୁଣନ 1 + 6 ହେଲା 14 ହେଲା। ତ 7 ଗୁଣନ 2ଟା 14। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବନ୍ଧନୀ ବାହାରେ ଧରାଯାଉ 7 ରଖିକି କରିବି, ତ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧନୀ ବାହାରେ 7 ରଖିକି କରିଛି। ଯେହେତୁ 7 ଗୁଣନ 2 ହେଲା 14, ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧନୀ ବାହାରେ ମୁଁ ରଖିଦେନି 7, ଭିତରେ ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶିକି 2 ଦରକାର, ତ ଏଠି ଗୋଟେ 1 ରଖିଦେନି, ଏଠି ଗୋଟେ 1 ରଖିଦେନି। ଯେହେତୁ ବାହାରେ 7 ଅଛି, ଭିତରଟା ମିଶିକି କେତେ ଦରକାର, ଆମର ଭିତରଟା ମିଶିକି 7 ଦୁଣେ ମାନେ 2 ଦରକାର। 2 ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧରାଯାଉ ଏଟା ଲେଖିଦେନି 2, ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତ 0 ଲେଖିଦେନି। ଧର ବନ୍ଧନୀ ବାହାରେ 2 ରଖିନି, ଯେଉଁଟାକି ଏ ବନ୍ଧନୀ ବାହାରେ 2 ରଖିଛି, ତ 2ଟା 2 ରଖିକି କରିଛି, ତ ବନ୍ଧନୀ ବାହାରେ 2 ରଖିଦେନି। ଭିତରଟା ଆଉ କେତେ ଦରକାର, 7 ଦରକାର। ଯଦି ଏଠି ଯୋଉ ଦେଖ 1 ଆଉ 6 ମିଶିକି 7 କରିଛି, ମୁଁ 3 4 ମିଶିକି 7 କରିପାରିମି, 5 2 ମିଶେଇକି 7 କରିପାରିମି, ସେ ଯେମିତି 6 1 ମିଶେଇକି କରିଛି 7 ସେମିତି କରିପାରିମି, 7 0 ମିଶେଇକି 7 କରିପାରିମି, ଏମିତି ଅନେକ ଉପାୟ ହେଇପାରିବ। ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଅନେକ ଉପାୟ ହେଇପାରିବ। ସେ ଯେହେତୁ 4ଟା ଦେଇଛି, ମୁଁ 4ଟା କରିଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଜେ ଭାବିକି ଦେଖିବ ଅନେକ ଉପାୟ କରିପାରିବ। ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତୁମେ ନିଜେ କମେଣ୍ଟ କର।
ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ନିମ୍ନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମଷ୍ଟି ଅତି କମ୍ରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଦୁଇଟା ଚିତ୍ରର ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକର ଆମେ ମିଶେଇବା। ସମଷ୍ଟି ମାନେ ଆମେ ମିଶେଇକି ଲେଖିବା କେତେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ମିଶେଇବା ଅତି କମ୍ରେ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମିଶେଇ ପାରିବା, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରିକି ମିଶେଇ ପାରିବା, କିମ୍ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଶିଖିଲେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମିଶେଇ ପାରିବା, କିମ୍ବା ଆମେ ତାକୁ କୁଣିକିଆ ମିଶେଇ ପାରିବା, ଏପଟିଆ ମଧ୍ୟ ମିଶେଇ ପାରିବା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ଉପରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମିଶେଇବା, କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ଦେଇଛି ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଆଧାରିତ, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମିଶେଇବା। ଆମେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ନ ମିଶେଇକି ସେଇ ଉପରେ ଦୁଇଟା ଉପରେ ଆମେ ମିଶେଇବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ମୁଁ ଆଗ ଲେଖିଦେଉଛି ତାପରେ ବୁଝେଇଦେବି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଆମେ ଚିତ୍ର 1 କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚିତ୍ର 1ରେ ଦେଖ 4 କେତେଟା ଅଛି, ଦେଖ 4 ଅଛି। ଦେଖ 1 2 3 ସରି ଏପଟେ ଗଣିଆ 1 2 3 4 5, 5ଟି 4 ଅଛି। ଲେଖିଦେନି ମୁଁ ଚିତ୍ର 1ରେ 5ଟି 4 ଅଛି। ସେଇଟା ଦେଖ 8 କେତେଟା ଅଛି, 1 2 3 4ଟି 8 ଅଛି। ଲେଖିଦେନି ସେଇଟା 4ଟି 8 ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି 4 ଆଉ 4ଟି 8କୁ ମିଶେଇବା। ଦେଖ 5ଟି 4କୁ ମିଶେଇବା ଯାହା 5ର 4 ଗୁଣ ଦେବା, ସେଇଆ ନା ନୁହେଁ? ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିନି ଯେ ଉପାୟ 1 ଲେଖୁଛି। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କ'ଣ ହେବ, 5ଟି 4କୁ ମିଶେଇବା ଯାହା 5ର 4 ଗୁଣିଦେବା, ସେଇଆ। ସେଇ ରଙ୍ଗ 4ଟି 8କୁ ମିଶେଇବା ଯାହା 4ର 8 ଗୁଣିଦେବା, ସେଇଆ। ତ ମିଶାଣ ଦେବି, ଯେହେତୁ ମିଶାଉଛି ମିଶାଣ ଦେବି। ତ 4ର 8 ଗୁଣିଦେବା, ସେଇଆ। ତ 4 ଗୁଣନ 8। ବର୍ତ୍ତମାନ 5ର 4 ଗୁଣ ହେବ 20, ମିଶାଣ ଦେନି। ଏଠି ତୁମେ ଆଗର ଏଇ 4 କି 4 ମିଶାଇ ଦେବନି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ବଦମାସ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଅଛି BUDMS, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୁଣନ କରିବା, ତାପରେ ମିଶାଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, 5 × 20 ଆଗର ଗୁଣିଦେନି, ଏଠି ସେଟା 8 × 32 ଗୁଣିଦେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 20ର 32 ଗୁଣିଦେନେ ହେବ 30 20 50, ଇଏ 2 52 ହେବ। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦେଇଛି, ତ ଉପାୟ 2 ଲେଖିନି। ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ସେ ଉପାୟ 2 ଅନୁସାରେ କେମିତି ଲେଖିବ ନା, ଉପାୟ 2 ଅନୁସାରେ ଲେଖିବ। ଏଠି ଦେଖ 5ଟି 4 ଅଛି, 4ଟି 8 ଅଛି। 4 2 ଜଣ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତ 4ଟା ବନ୍ଧନୀ ବାହାରେ ରଖିମି, ମାନେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଟା କରୁଛି। ଗୁଣନ ଦେନି, ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ରଖିମି, 4 2 ଜଣ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଗଲା, 5 ଆଉ 8 ରହିଲା। ତ 5 ମିଶାଣ 8 ଲେଖିଦେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ରହିଲା, ଆଗର ବନ୍ଧନୀ କାମ କରିବ। 8 5 କେତେ ହେଲା, 13। ତ 13 କେତେ ହେଲା, 52। ଏମିତି ବି ବାହାରିଥିଲା ମିଶାଣ ଫଳ 52, ଏମିତି ବି 52 ବାହାରିଲା। ତ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ତୁମେ ମିଶାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମିଶାଣ ଫଳ 52 ବାହାରିବ ନା ନାହିଁ। ଏମିତି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ମିଶାଇବ ବି ତୁମେ ସେଇଭଳି 52 ବାହାରିବ। ଦେଖ 8 4 12, 4 16, ଏଠି ସେ ରଙ୍ଗ 8 8 16, 4 20, ଏ ସବୁ ମିଶାଇ ଦେବ, ଦେଖିବ ସେଇ ରଙ୍ଗ ଧାଡ଼ି ହିସାବରେ ସେଇ 52 ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ତୁମେ ନିଜେ ମିଶାଇ ଦେବ, ମୁଁ ଆଉ କହୁନାହିଁ। ସେଇ ରଙ୍ଗ ଏଇଟା ଯେମିତି ଆମେ ଚିତ୍ର 1ରେ କଲେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର 2ରେ କରିବା। ତ ଯେଉଁଭଳି ଚିତ୍ର 1ରେ ଦେଖିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର 2ରେ ଲେଖିବା। ଚିତ୍ର 2ରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ 5, ଦେଖ ଯେହେତୁ 5 ଆମ ପ୍ରଥମେ ଅଛି, ତ 5 ଦେଖ କେତୋଟି ଅଛି, 5 ଗଣିଦେବ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8ଟି 5 ଅଛି। ତ ମୁଁ ଲେଖିଦେନି ଚିତ୍ର 2ରେ 8ଟି 5 ଅଛି। ସେଇ ରଙ୍ଗ 6 ଗଣିଦିଅ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ମାନେ 6 ମଧ୍ୟ ସେଇ 8ଟି ଅଛି। ଲେଖିଦେନି 8 6ଟି ଅଛି। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କମା ଭିତରେ ରଖିଛି। ତ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଆଉ 5 6, ସେ ଦୁଇଟା କମା ଭିତରେ ରଖିଛି। ଯେତୁଟା ଅଛି ତାକୁ ସେତିକି ଟି ଲେଖିଛି, ତ ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି, ହଁ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ନା, ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଲେ। ଉପରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଲେଖିଲେ ଚିତ୍ର 1ରେ, ସେଇ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର 2ରେ ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଉପାୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା, ପ୍ରଥମେ ମିଶାଇବ କେମିତି ନା, 8ଟି 5 ଅଛି, ତ 8ଟି 5କୁ ମିଶାଇବା ଯାହା 5ର 8 ଗୁଣିଦେବା, ସେଇଆ। ତ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଦେନି 8 ଗୁଣନ 5, ବା 8ର 5 ଗୁଣିଦେବା, ସେଇଆ। ତାପରେ ସେଇ ରଙ୍ଗ ଲେଖିବ 8ଟି ଯେହେତୁ 6 ଅଛି, 8ଟି 6କୁ ମିଶାଇବା ଯାହା 8ର 6 ଗୁଣିଦେବା, ସେଇଆ। ତ 8 ଗୁଣନ 6 ଲେଖିଦେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 8 5 40, ଇଏ ହେଲା ମିଶାଣ ଦେନି 848। ଆଗର ଗୁଣନ କରିବା ଯେପରି କହିଲି ପୂର୍ବରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ 40 40 80, ଇଏ 8 88, ତ ମିଶାଣ ଫଳ ହେଲା 88। ସେର ଉପାୟ 2ରେ କ'ଣ କହିଥିଲି ଦେଖ, ଏଠି 8ଟି 5 ଅଛି, ଏଠି 8ଟି ମଧ୍ୟ 6 ଅଛି। ମାନେ 8ଟା 2 ଜଣ ପାଖରେ, ମାନେ 8ଟି 5 ବି ଅଛି, 8ଟି 6 ଅଛି। ତ 8ଟା 2 ଜଣ ପାଖରେ ଅଛି, ତ କମନ୍ ମାନେ ଏଟା ବାହାରେ ରହିବ, ବନ୍ଧନୀ ବାହାରେ। ଗୁଣନ ଦେନି, ବନ୍ଧନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି। ଏଠି ଅଛି 5, ଏଠି ଅଛି 6, 8 ତ 2 ଜଣ ପାଖରେ ରହିଲା, ସେଟା ଛାଡ଼। ଏଠି ଅଛି 5 ଆଉ 6 ରହିଲା, ତ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ 5 ରହିବ, ମିଶାଣ 6 ରହିବ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶାଣ ଫଳ କରିଦେବ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଯେହେତୁ 8 2 ଜଣ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଟା ବନ୍ଧନୀ ବାହାରେ ରଖିନି। ଯେଉଁ ବଣ୍ଟନ ନିୟମରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଲେ, ଯେଉଁଟା 2 ଜଣ ପାଖରେ ରହିବ ସେଟା ବନ୍ଧନୀ ବାହାରେ ରହିବ, କାରଣ ସେଟା ଯାଇକି 2 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣନ ହେବ। ତାପରେ 8 ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଏଠି ଆଉ ରହିଲା 5, 5 ଲେଖିନି। ଏଠି ଆଉ ରହିଲା 6, ତ 6 ଲେଖିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ରହିଲା ଗୁଣନ, ମାନେ 6 5 କେତେ 11, ତ 11 ଅଷ୍ଟା ହେଇଯିବ 88। ଏଠି ମୁଁ ଧାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ମିଶାଣ କାହିଁକି କଲି ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖ ଏଠି ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ଏଟା ସଲ୍ଭ କରାହେଇଛି, ସବୁଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଉପରେ ଅଛି,
ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟା ଏମିତି ମାନେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମରେ ଯେଉଁ ଦେଖ ଏଇଟା ଥିଲା ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଦେଲେ ଏଇଟା ହେବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମିଶାଣ ଫଳ ଦୁଇଟା କରିଛି। ତ ଧାଡ଼ି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ମିଶାଇ ଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇରକମ ହେବ। ଦେଖ ଏଠି 6 5 11, 11 6 17, 5 22, ତ 22 ଇଏ ମଧ୍ୟ 22, ଇଏ 22 22, 22 × 88, ତ ଏମିତି ବି 88 ବାହାରିଥିଲା, ସେମିତି ବି ଧାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି, ମୁଁ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦୁଇଟା ଉପାୟ ଯେଉଁ କରିଛି, ବଣ୍ଟନ ନିୟମର ଯେଉଁ ଦୁଇ ପଟେ ବାମ କଡ଼େ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଥିଲା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କରିକି ମୁଁ ଏଟାକୁ କରିଛି। ତ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖ, ତୁମେ ବୁଝି ନେବ। ତ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର। ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।